आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आपको अपनी अफ़ियत और खैरियत के साथ रखे। आज हमारा उन्वान है अहले जन्नत के सवालात। ये आपकी आगाज़ वही की कुछ सूरतें गुज़री हैं और आप जानते हैं सूरह मुज़म्मल के बारे में, सूरह मुदस्सिर के बारे में। आज हम कुरान की सूरह मुदस्सिर की कुछ आयात हैं उनके ऊपर और उनकी रोशनी में बात करेंगे। और वो बात जब अहले जन्नत के कुछ सवालात हैं जो उन्होंने किए थे, और वो सवालात जिनसे किए थे वो जो लोग दुनिया में उनके साथ थे और तब आखिरत के मामले में वो उनके साथ नहीं थे, उनके ठिकाने जहन्नम में थे और वो जहन्नम में मौजूद थे। तो तब इन अहले जन्नत वालों ने कुछ सवाल उन साथियों से पूछे थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से कह लीजिए उनके सवाल उन तक पहुँचाए गए और फिर उनके जवाबात भी सुनाए गए और कुरान ने उनको जमा करके तो आपके सामने रख दिया ताकि हम भी उससे वाकफ़ियत हासिल कर लें कि वो सवालात क्या थे और वो कह लीजिए उनके जवाबात का मामला कौन सा था। सूरह मुदस्सिर की आयात हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, आयात देख लीजिए, आयत आपकी आ रही होती है 39 से आप 38 आयत से शुरू करें। अगर कुरान आपके पास है तो आप ख़ुद भी देख लिया कीजिए। अल्लाह का कुरान कहता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत रहीना। अल्लाह का कुरान कहता है कि हर नफ्स जो है वो अपने कसब के बदले में, अपने काम के बदले में, अपनी कमाइयों के बदले में रहन रखा गया है। हर जान जो है वो अल्लाह के पास रहन रखी गई है और किसके बदले में? अपने आमाल, अपने कसब, अपनी कमाइयों के बदले में। यानी दुनिया में जो कमाइयाँ करने के लिए आए हैं वो कमाई है जो लेके आगे जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जान को या तो कह लीजिए आज़ादी का परवाना मिल जाएगा, वो जन्नतों में रहेगी, या उसको कैद में डाल दिया जाएगा जो जहन्नम है। तो यहाँ पे कि हर नफ्स जो है उसको रहन रखा गया है अपनी कमाइयों के बदले में। अल्लाह का कुरान कहता है, इल्ला अस्हाबल यमीन, मगर ये जो दाहिनी हाथ वाले हैं, ये सीधी तरफ वाले हैं। ये भी बड़ा जानने वाला मामला है कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक सीधे हाथ से खाना खाइए, सीधा कदम पहले उठाइए। तो ये कई मामलात आपको बताए जाते हैं। सीधी करवट पे सो जाइए। तो ये इसलिए कि आपका जो जन्नतों को अल्लाह ने बिछाया है और रखा है वो सीधे हाथ बिछाई गई हैं, सीधे हाथ कायम की गई है, सीधे हाथ रखी गई है। तो इसलिए दुनिया में सीधे रास्ते और सीधी तरफ और सीधी सिमत चुनते चुनते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान हशर में भी हमें सीधी सिमत ही चला दे तो ये कहें कि अल्लाह की तरफ से वो जन्नतों के मुकामात और ठिकाने हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कि जो दाहिनी हाथ वाले हैं, सीधी तरफ वाले हैं, फ़ी जन्नाति यतसाअलून, वो क्या करेंगे? वो अहले जन्नत से सवाल करेंगे। अहले जन्नत वाले सवाल करेंगे। अहले जन्नत वाले उन साथियों से सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे। क्या पूछेंगे? अब ये थोड़ा सा मामला यहाँ पे जानने वाला। अनिल मुजरिमीन, अल्लाह का कुरान कहता है वो मुजरमों से सवाल करेंगे, इसलिए कि आप जानते हैं जब जुर्म साबित हो जाते हैं तो मुजरम गर्दाने जाते हैं। जब दुनिया के ऊपर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मौका दिया है, एक मामला दिया है, वो है तौबा और इस्तग़फ़ार का, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा का दरवाज़ा मरने तक खुला रखा है कि जब हमें वो कैफियत नज़र आ जाए तो तब तौबा करना कबूल नहीं, उससे पहले जो है वो तौबा करने की आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौक़े दिए हैं कि आप अपनी पूरी हयात तय्यबा में और अपनी पूरी हयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब चाहें अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। और गुनाह के ऊपर इस्तग़फ़ार करना और तौबा करना वो ऐसे ही है जैसे कि आपके पूरे के पूरे गुनाह को पीछे से मिटा दिया जाए।
تو یہ جو مجرموں سے سوال کیا جائے گا اس لیے کہ میدان حشر میں ان کے جرم ثابت ہو گئے تو ان کو اب قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، تو ان سے سوال ہوگا۔ وہ سوال یہ ہے کہ ما سلککم فی سقر، کہ کون سا ایسا عمل آپ نے کیا ہے، کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ چلا دیے گئے، آپ کو یہ منزل دے دی گئی اور آپ کو یہاں پہ ٹھہرا دیا گیا، یا یہاں پہ آپ کو کہہ لیجئے شامل کر دیا گیا، کہ کیا وجہ بنی؟ اس لیے کہ اکثر اوقات معاملات آپ کو بتائے جاتے ہیں، تفاسیر بتاتی ہیں کہ زمین پہ تو ہم اکٹھے ہی رہنے والے تھے، اکٹھے ہی کہہ لیجئے ایک دوسرے سے ملتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، تو یہاں پہ ٹھکانے بالکل مختلف کیسے ہو گئے؟ تو یہ آگے سے ان کے جواب ہیں جو بہت ضروری مجھے لگتے ہیں سمجھنے اور ہمارے جاننے، کہ کئی قرآن کی آیات اور کئی ایسے ٹاپک ہوتے ہیں کہ جو مسلمان کے لیے یا اسپیشلی کہہ لیجئے کہ ہمارے لیے یعنی عورتوں کے لیے جاننے بہت ضروری ہوتے ہیں، اس لیے کہ پھر ہم اپنی اصلاح اور اپنی اولادوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں اور ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیں، اللہ کے قرآن نے بتایا کہ فی جنات یتساءلون، کہ اہل جنت جو ہیں وہ سوال کریں گے، ان المجرمین، مجرموں سے وہ پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ کس وجہ سے تم یہاں پہ آئے ہو۔ جو انہوں نے پہلا جواب دیا ہے اس جواب کو آپ نے دیکھنا ہے۔ وہ جو مجرم ہیں، جو آگ میں ہیں، وہ جواب دیں گے، قالو، وہ کہیں گے، لم نکو من المصلین، یہ ان کا پہلا جواب ہے۔ کہ اکثر اوقات کہہ لیجئے کوئی بڑا سا حادثہ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے وجہ کیا بنی، تو ایک مین معاملہ جو سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے وہ کہہ لیجئے پہلے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوا تھا۔ یعنی کہہ لیجئے جو بھی ایک بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اگر فائر ہو گئی ہے تو وہ جو چھوٹے موٹے سرکٹ ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہوتی ہے کہ آگ لگ گئی تھی، فائر بن گئی تھی، تو اس سے کہہ لیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ راکھ بن گیا تھا۔ اسی طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے معاملے سارے کے سارے انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھے اور انہوں نے ایک خاص ریزن بتا دی اور ایک بڑی وجہ بتا دی کہ ہم مجرم کیوں بن گئے، ہم سے کون سا جرم ہو گیا، اور جرم کون سا ہوا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ معاملہ اتنا جاننے والا، آپ جانتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جب معراج کروائی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے اٹھا کے تو 7 آسمانوں کے سفر کروا کے اللہ رب العزت نے سدرۃ المنتہا سے آگے کے بھی سفر کروا دیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے، اور اللہ رب العزت نے جو معراج کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت کے لیے تحفہ دے کے بھیجا ہے، جو کہہ لیں کہ امتیوں کی معراج ہے، وہ نماز ہے، نماز کا تحفہ دے کے بھیجا گیا تھا۔ اور یہ معاملہ کہہ لیں کہ اس اللہ کے بندے کا جتنا سر جھکتا جائے گا اتنا عروج اس کو اللہ کے حکم سے ملتا جائے گا، جتنا اس کا سر زمین کے اوپر کہہ لیجئے جاتا جائے گا یا سجدے میں پڑ جائے گا، اتنا اللہ کے ہاں بلند مقام پا لے گا اور بلندیوں کے اوپر کہہ لیجئے اس کو مرتبے مل جائیں گے۔ تو یہ آپ کی نماز جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں جو آپ کو تحفہ دیا گیا ہے، یہ کہہ لیجئے آپ کی سربلندی کے لیے دیا گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ تو یہ جو ایک ایسا عمل تھا، ایک تھوڑا سا جاننے والا ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل سا کام ہے، صبح و شام کے اوقات ہیں اور اس کے وقت کے اوپر نماز کو ادا کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ ذہن میں رکھ لیجئے کہ حقیقت میں یہ نماز جو ہے یہ ایک پروگرامنگ ہوتی ہے، یعنی ہمارا پورا جو جسم ہے اس کو ایک مشین ہی سمجھ لیجئے، اور اس مشین کو جب اس کے سارے پرزے جو ہیں، اعضاء جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، تو ان میں بار بار کہہ لیں کہ جس طریقے سے ہم چیزوں کو چاہے اپنے موبائل کو استعمال کریں، چاہے اپنے گلاسز کو استعمال کریں، تو بار بار ان کو صاف کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، تو اس سے آپ کے لیے ویژن اور کلیئر ہو جاتا ہے، آپ کے معاملات اور بہتر ہو جاتے ہیں، آپ کے سسٹم اور بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کہہ لیں کہ یہ جو نماز ہے یہ آپ کے ویژن کو، آپ کے سسٹم کو اور بہتر کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ حقیقت میں کہہ لیجئے کہ یہ پورے کا پورا باڈی کا یہ ٹیوننگ سسٹم ایک ہوتا ہے جو دن میں 5 بار ہو تو سارے کے سارے اعضاء کیا، سارے کے سارے پرزے کیا، ویژن کیا، بصیرت کیا، بصارت کیا، وہ کلیئر رہتی ہے، اور آپ کے لیے گناہوں سے پاکیزگی تو ہوتی ہی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تھا کہ تم میں سے اگر کسی کے دروازے کے آگے سے نہر جاری ہو تو کوئی اس میں 5 بار غسل کرتا نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہ جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے جواب دیا تھا اللہ کے رسول کیسے رہ سکتا ہے جو صاف پانی میں 5 بار نہا لے؟ میرے نبی
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी तरीके से जो 5 बार दिन में वज़ू करता है, 5 बार नमाज पढ़ता है, उसके कोई गुनाह नहीं रह जाते, इसी तरीके से गुनाह धुलते जाते हैं। तो ये कहें कि पहला जुर्म जो उन्होंने कहा था कि हमारा ज़मीन के ऊपर हमसे जो जुर्म सरज़द हुआ है वो ये था कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और यहाँ पे एक और जानने वाला मामला होता है, क़ालू कहा था उन्होंने लम नकू मिनल मुसल्लीन, ना थे हम मुसल्ली के साथ, यानी नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं थे। ये भी बड़ा एक डीप सा मामला आता है कि यानी जब नमाजी खड़े हों या नमाजियों की जमात खड़ी हो या सफ़ बंदियाँ हों तो हम उनके साथ खड़े नहीं थे। एक इस वे में आता है और एक दूसरे वे में आता है, यानी नमाज सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी इबादत नहीं होती। नमाज का मामला जो सल्लू का मामला होता है, ये आपने पढ़ा था, दुआ भी आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानते हैं, इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि यानी अपने पूरे जिस्म की जो इबादतें, मेरी जिस्मानी इबादतें, मेरी रूहानी इबादतें, मेरी कल्बी इबादतें, मेरी बदनी इबादतें, ये कह लें कि सारी की सारी, मेरी माली इबादतें, सारी की सारी इबादतें, चाहे मेरी अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ हों, ये सारी की सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। यानी इस तरीके से नमाज जो है हकीकत में वो सारी की सारी चीज़ों की याद दहानी के लिए आती है। तो नमाज को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लीजिए। कामयाबी की दलील ये दुनिया के कह लीजिए जितने ममालिक, इस्लामी ममालिक में तो आप सुनते ही हैं कि वहाँ पे भी और दूसरे ममालिक जहाँ पे उनको रिस्ट्रिक्शन आवाज़ों को रखा गया, स्टिल कह लीजिए दुनिया के कोने कोने से एक सदा गूंजती है। वो दिन में एक बार नहीं, दिन में 5-5 बार होती है। और फिर कई जगहों पे वो सिर्फ 5 बार नहीं, एक नमाज की कह लीजिए एक अजान को वो कई बार रिपीट किया जाता है मुख्तलिफ टाइम के साथ मुख्तलिफ जगहों पे। इसीलिए बताया जाता है कि अजान का एक सर्कल आपको अक्सर औकात बताया जाता है ऐसा है कि जो पूरे 24 आवर सर्कल में अजान होती रहती है। पूरी दुनिया में 24 आवर में अजान सर्कुलेट होती रहती है। जहाँ सूरज के तलू होने का शुरू होता है सिलसिला, वहाँ पे कह लीजिए सूरज नज़र आया तो अजान शुरू हुई। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ उसके ज़ोहर का मामला हुआ, फिर उस फजर का आगाज़ आप जानते हैं, कुछ का पहले शुरू हो गया दिन, कुछ का घंटा बाद, कुछ का उसके घंटा बाद, कुछ का उसके घंटा बाद। इसी तरीके से फजर की अजानें जो हैं वो गूंजती रहीं, फिर ज़ोहर की अजानें वो गूंजती रहीं। यानी हकीकत में ये 24 आवर आपकी अजान जो है वो गूंजती रहती है। तो ये वो आवाज़ एक आती है, बताने का ये मसला है कि उसमें जो अल्फाज दोहराए जाते हैं उन अल्फाज को देख लीजिए, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह। ये अजान के अल्फाज आते हैं कि नमाज की तरफ आ जाइए, कामयाबी की तरफ आ जाइए। ये है मेनली नमाज क्या है? नमाज कामयाबी है। आपके कदम नमाज की तरफ उठ जाना, आपका क़याम में खड़ा हो जाना, आपका रब के आगे रकू करना, आपका रकू करने वालों के साथ देना, आपका अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाना, ये अल्लाह के यहाँ ये कह लीजिए ये मुकाम अब्दियत होता है। ये कौन सा? कि अल्लाह का बंदा अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाए। ये बहुत बेहतरीन एक मुकाम होता है जो बंदगी का मुकाम होता है। यानी अल्लाह का मुकाम अल्लाह की इबादत की जाए और बंदे का मुकाम अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाए। तो ये कहें कि आपको जो बताया उन्होंने कि मुजरमों ने जो पहला जुर्म अपना बताया था वो नमाज का बताया था कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। उसके बाद उन्होंने दूसरा एक जुर्म बताया था, वो क्या है? वलम नकू नुतइमुल मिस्कीन, वलम और नहीं, नकू हम थे, नुतइमु तो आम खाना होता है, मिस्कीन यानी हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। इसका सबसे पहले तो एक सादा सा माना आता होता है कि ज़रूरतमंदों को, मुहताजों को, यतीमों को, मिस्कीनों को उनको खाना ना खिलाना, यानी उनको उनके लिए खाने के मामलात जो हैं और उनके लिए खुराक मुहैया नहीं करते थे। एक तो सादा सा माना होता है। एक नुतइम तो आम कहा जाता है। तो आम हर चीज़ का यानी कह लीजिए कि वो मुख्तलिफ़ किस्म में आता है। जैसे कि रूह का तो आम अल्लाह का ज़िक्र होता है, दिल का तो आम मोहब्बतें और इखलास होता है। इसी तरीके से ज़ुबान का ज़िक्र कह लीजिए तो आम जो होता है वो ज़िक्र होता है, तो ज़िक्र अल्लाह होता है। कानों के लिए सुनवाई जो होती है और उसका खाना और उसका खुराक जो होती है वो कह लीजिए कि मेरे रब की बात सुनना होता है। इसी तरीके से मैदे का जो रिज़्क़ होता है, जो मैदे का तो आम होता है वो खुराक होती है, जो आपका खाना पीना होता है। अब डिपेंड करता है यहाँ पे सोचना और सुनना ये है कि हम ज़रूरत मिस्कीन की बात आई,
आप जानते हैं मिस्कीन के माना क्या होते हैं। मिस्कीन के माना होते हैं कि जो कह लीजिए अपनी कोशिश करने के बावजूद जिसके पास जो है सहूलत मुकम्मल तौर पे ना मिले, यानी उसके पास कमी रह जाए, वो अपनी ज़रूरियात पूरी ना कर सके, तो उसको मिस्कीन कहा जाता है। यानी अपनी कोशिश तो करता है लेकिन कह लीजिए कि उसके पास उतना माल नहीं आता जिसके ज़रिए से खुशहाली हो, तो उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो इसलिए उनके माल में आप जो है उनकी कोशिशों में आप शामिल हो जाइए, उनमें हिस्सेदार बन जाइए। अब वो तो आम जो है, यानी जो बीमार है उसका तो आम क्या होता है, उसका तो आम उसका इलाज होता है, उसकी मेडिसन होती है। जो नादान है, जिसके पास दीन का इल्म नहीं, उसका तो आम उसको दीन की समझ देना होता है। जिनके दिलों के अंदर नेगेटिविटी और नफ़रत भर गई है, उनके दिलों का तो आम मोहब्बतें देना और इखलास और सच्चाइयाँ देना होता है, दर्द देना होता है, तो वो शेयर करना सारे का सारा मामला, ये तो आम होते हैं। अब ये कहें कि हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी गई अनगिनत सलाहियतें हैं जो हम गिने भी तो गिन नहीं सकते। ये कुरान ने बताया था, तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो भी तो तुम गिन नहीं सकते। ये कुरान के अल्फाज हैं। अल्लाह ने इतने इनामात, इतने खजाने, इतनी नेमतें दी हैं, पर बात ये है कि हम ज़रूरतमंदों को वो देते नहीं हैं। ये है दूसरी जो कह लीजिए मुजरमों का जो जुर्म दूसरा था, वो ये था कि वो ज़रूरतमंदों मोहताजों को कह लीजिए वो तो आम नहीं देते, वो खाना नहीं देते। पेट के भूखे हैं तो वो भूखे बैठे रहते हैं, जो लिबास के भूखे हैं तो उनकी ज़रूरत पूरी नहीं करते, जो दीन के भूखे हैं उनकी ज़रूरत नहीं पूरी करते, जो मोहब्बतों के भूखे हैं उनकी ज़रूरत पूरी नहीं करते। ये कह लीजिए कि ये मामला था जो जिस वजह से ये सेकंड रीज़न बनती है, जो रीज़न बनी थी मुजरम बनाने की, और ये जुर्म था जो उनसे सरजद हुआ था। और कह लीजिए कि वो कहाँ पे दाखिल हो गए थे, वो नापसंदीदा ठिकानों में दाखिल हो गए थे। एक वाक़या आपके साथ शेयर करूंगी, बड़ा खूबसूरत मुझे लगता होता है। आप में से अक्सर ने नाम सुना होगा, जॉन मिल्टन का नाम आता होता है। ये यूके का बहुत बड़ा सा एक राइटर था, पोइट था। शेक्सपियर के बाद दूसरे नंबर पे उसका नाम गिना जाता है। तो उसकी एक किताब आती होती है, पैराडाइज लॉस्ट। ये आप में से कुछ जानते भी होंगे, पढ़ी भी होगी। और उसका कुछ थोड़ा सा एक वाक़या, थोड़ा सा एक मफ़हूम उसमें आता है, और वो मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। मुझे बड़ा खूबसूरत सा लगता है कि उसने क्या एक मफ़हूम उसमें बयान किया है। उसमें वो कह लीजिए कि वो एक अपने तसव्वुर लिखता है, और वो तसव्वुर में लिखता है कि वो कहता है कि मैंने अपनी, मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जन्नत को भी देखूं और मैं जहन्नम को भी देखूं। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश हुई, और मैंने अपनी ख्वाहिश जो है वो अपने खालिक के आगे रखी, और मैंने उससे इल्तिजा की कि मुझे बताओ, मुझे दिखाओ, मुझे पता चले कि ये जहन्नम कैसी होती है और जन्नत कैसी होती है। वही कह लें कि एक उसका अपना तसव्वुर है, एक ख्याल है, और उस ख्याल में ही वो बात करता है और ख्यालात का ही वो सिखा रहा है। तो वो क्या कहता है कि ख्याल में उसने कहा कि मुझे सिखाया जाए, मुझे दिखाया जाए कि जन्नत कैसी है और जहन्नम कैसी है। वो कहता है इसी तरीके से फिर मेरा ये सवाल जो है वो एक्सेप्ट हो गया और मुझे जन्नत और जहन्नम को दिखाया गया। अब वो कहता है सबसे पहले मुझे जहन्नम दिखाई गई। वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों का मजमूआ है, बड़े लोग जमा हैं, बड़ा सा एक हजूम है, लोग बैठे हैं, और वो सारे के सारे बैठे हैं और उनको सख्त भूख लगी है और वो खाने के इंतज़ार में हैं, वो खाने के इंतज़ार में बैठे हैं। इतने में क्या होता है कि काफ़ी इंतज़ार के बाद उनके सामने खाना सर्व होता है। खाना सर्व होता है तो वो इस हालत और सूरत में था कि एक प्याले से होते हैं सूप के, और वो प्याले उनके आगे सर्व किए जाते हैं, और जब प्याले सर्व किए जाते हैं तो साथ एक एक चम्मच भी है और प्याला भी है, और लोग जो हैं वो सफ़ें बांध के बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, और उनके सामने, सब के सामने उनका ये सूप जो है वो तकसीम कर दिया जाता है। अब वो क्या करते हैं, जब वो कह लीजिए कि वो उठा के उस सूप को, चम्मच को उठाते हैं और सूप को पीने लगते हैं, तो ये क्या है, एक ख़ास मामला है। वो ये है कि उनकी जो बाजू है, बाजू में ये जो कोहनी होती है, ये बेंड होता है, वो बेंड नहीं है उनकी बाजू में, वो जोड़ नहीं है। तो जोड़ नहीं है तो वो अपने हाथ में चम्मच को ले के वो अपने मुंह में नहीं डाल सकते। तो वो क्या करते हैं, बाजू बिल्कुल सीधा हो तो वो चम्मच को भरते हैं, तो वो मुंह में तो नहीं आ सकती, वो इधर उधर गिरता रहता है, और इतनी तकलीफ़ और मुशक्क़त में है कि वो कह लें कि क्या है, वो पता चल रहा है कि ये खाना जो है भूखे हैं और उनके सामने सर्व किया गया है पर वो खा नहीं सकते, तो कितनी मुशक्क़त में है। मुझे पता चला कि ये जहन्नम है। उसके बाद कहता है कि मैंने पूछा कि अब मुझे
जन्नत को दिखाया जाए। फिर मेरे सामने जन्नत दिखाई गई। जब मैं जन्नत को देखता हूँ तो मैंने क्या देखा वहाँ पे मैंने देखा कि इसी तरीके से लोगों का बहुत बड़ा सा हुजूम है, बहुत लोग हैं और इसी तरीके से वो भी भूखे हैं और खाने के इंतज़ार में हैं और खाने की तलाश में हैं और इसी इंतज़ार में बैठे हैं और सख्त भूख से कह लीजिए उनका बुरा हाल है। उसी तरीके से उनकी भी सफ़ें बंधी हुई हैं, वो लाइनें बांध के बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं और उनके सामने भी खाना सर्व हो गया। जब खाना सर्व हुआ तो उसी तरीके से ये भी मिलता जुलता ही था। सूप के प्याले आए और साथ चम्मच आई और उनके सामने पेश हुआ। वहाँ पे क्या मंज़र है, वहाँ पे ये मंज़र हुआ कि जब खाना उनके सामने सर्व हुआ तो उन्होंने चम्मच को भरा, जब वो पीने लगे तो मामला यहाँ पे भी वही है कि इनके बाजू में भी जोड़ कोई नहीं है, इनके बाजू भी बेंड नहीं होता, उनका बाजू भी बिल्कुल सीधा है। जब उन्होंने चम्मच को भरा तो जब वो अपने मुंह में ना डाल सके तो उन्होंने अपने सामने बैठे हुए के मुंह में डाल दिया। यही मामला वहाँ पे हो रहा था कि जो लोग अपने आमने सामने बैठे हुए थे, अगर उनकी अपनी एक्सेस नहीं थी तो वो जो प्याला उनके सामने पेश हुआ था वो उसमें से चम्मच को भरते थे और अपने सामने बैठे हुए साथी के मुंह में वो सूप डाल देते थे और सामने बैठने वाला जो था वो अपने प्याले से भरता था और अपने सामने वाले के मुंह में डाल देता था। तो कहता है फिर मुझे पता चला कि ये जन्नत है। ये तो कह लें कि उसका एक मामला था, उसमें से हमारे लिए एक लेसन निकलता है और वो बहुत बड़ा सा लेसन निकलता है। मुझे भी इसी एक उसके तजज़िये से पता चला कि जन्नत और जहन्नम में फ़र्क क्या है। जहन्नम वो होती है जहाँ पे इंसान सिर्फ़ अपना हरीस होता है और जहन्नम में जाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही तमा लालच रखते हैं और अगर उनकी एक्सेस उन तक चीज़ों तक नहीं होती तो वो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं, किसी और के काम नहीं आती और वो किसी और के काम नहीं आते, वो अपनी ज़रूरत को किसी दूसरे की ज़रूरत पे कुर्बान नहीं करते। ये उनके मामले अल्लाह की नाराज़गियों के ठिकाने होते हैं। अहले जन्नत वो होते हैं जिनकी अपनी एक्सेस अगर वहाँ उन चीज़ों उन फ़ायदों तक ना हो तो वो फ़ायदे और वो फ़वाइद वो दूसरों तक पहुंचा देते हैं, अपनी भूख को दूसरों के ऊपर कुर्बान कर देते हैं और दूसरों के एहसास करने वाले और उनका दर्द करने वाले होते हैं। कोई बात नहीं, अगर उनको कोई नेमतें अगर कम भी मिलें ना भी मिलें तो जो उनका साथी हो, उनके सामने बैठने वाला हो, उनके आसपास बैठने वाला हो, उसका भला होता जाए। यानी जिनसे लोगों को फ़ायदा होता जाए वो अहले जन्नत होते हैं, जो एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, जो एक दूसरे का दर्द रखते हैं, जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ तकसीम करते हैं और जो कह लीजिए ऐसा नहीं करते उनका ठिकाना और होता है। बड़े अच्छे अल्फाज लगते होते हैं, मंजिल तेरी तलाश में भटकेगी दर बदर, मंजिल तेरी तलाश में भटकेगी दर बदर, तू हल्के खुदा की राह से रोड़े हटा के देख। ये बड़े जानने वाले मामलात हैं और यहाँ पे आपने पढ़ा कि ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये जवाब मुजरमों ने दिया था कि हम किस वजह से इस महफिल में आए जो अल्लाह को नापसंद है और ये वो ठिकाना है जो मुजरमों का और गुनहगारों का ठिकाना है। वहाँ पे जो आपने पढ़ा है कि कौन सा दूसरा जुर्म हमसे, पहला जुर्म हुआ हम नमाज नहीं पढ़ते थे और दूसरा जुर्म ये है कि हम ज़रूरतमंदों मोहताजों को मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते थे, हम उनके साथ रग़बत नहीं दिलाते थे। तो ये मामला उनकी दूसरा जुर्म था। उसके बाद तीसरा जुर्म उनका देख लीजिए। तीसरा जुर्म उनका आ रहा है वकुन्ना नहूज़ु मअल हाइज़ीन। एक मामला बताया जा रहा है, तीसरा जुर्म ये था हम फ़जूल बहसें करने वालों के साथ फ़जूल बहसें किया करते थे, फ़जूल बातें करने वालों के साथ फ़जूल बातें किया करते थे। और ये ईमान वालों की सिफ़त नहीं बताई जाती। ईमान वालों रहमान के बंदों की सिफ़त ये होती है कि फ़जूलियात को छोड़ देते हैं। हम अपनी बात को जारी रखेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, बड़ा ज़रूरी सा टॉपिक है। अभी आते हैं एक वक्फ़े के बाद। जी अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल ओपन है, जो बात करना चाहें कर सकते हैं। हमारा आज टॉपिक चल रहा है अहले जन्नत के सवालात हैं जो उन्होंने किए हैं जो अहले नार में
ہیں ان لوگوں سے سوال ہوا، یعنی مجرموں سے سوال ہوا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان سے کون سے جرم سرزد ہوئے ہیں۔ تو ان جرائم کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کون سے جرم ان سے سرزد ہوئے، وہ یہ کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں تھے، اور اس کے بعد وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسری بات ہم کر رہے تھے، انہوں نے کہا وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کہ ہم فضول بحثیں کرنے والوں کے ساتھ فضول بحثیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے سورہ مومنون کو پڑھا، وہاں پہ ایمان والوں کی صفت بتائی گئی، کامیاب لوگوں کی صفت بتائی گئی، جو جنت فردوس کے وارث ہوں گے ان کی صفات یہ بتائی گئی ہیں کہ وہ فضولیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تقویٰ جو ہے اس کی خوبی یہ ہوتی ہے، یعنی متقی کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ فضول باتوں کو، فضول بحثوں کو، فضول علم کو، فضول معاملات کو، ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور کسی کہہ لیجئے کارآمد بات کی طرف آ جاتا ہے۔ ایک کالر موجود ہیں، ابھی دوبارہ بات کو جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا باجی، میرا سوال یہ ہے، جی آپ کا موضوع ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ باجی جب کوئی بندہ گھر کا فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہفتے بعد ہم قرآن خوانی کراتے ہیں نا، تھرسڈے فرائیڈے جی قرآن سب تقریباً 10-12 عورتوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کر کے صورتیں پڑھتے ہیں نا، جی تو کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی۔ اوکے، جزاک اللہ۔ یہ اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کے پیچھے 3 اعمال کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں تو آپ جانتے ہیں وہ کون سا ہے، یعنی ایک تو دعا کا معاملہ ہے، صالح اولاد ہے، اور صدقہ جاریہ ہے، اور کہہ لیں کہ جو معاملات اس نے ایسے کیے تھے جن کا اس کو اجر جو ہے وہ جاتے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، وہی اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا گیا کوئی صدقہ ہوتا ہے اس کی بات ہوتی ہے۔ تو جو اولادیں ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے جو بھی اگر نیک عمل کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں، تو الحمدللہ یہ تو حق ہے ماں باپ کا یا ان رشتوں کا جو آپ کے رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کہہ لیجئے جو ان کی اولادیں ہیں، جو ماں باپ ہیں، جو ان کے رشتے ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں خیر کریں، ان کی بہاف صدقہ بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے لیے، جیسے کہ پانی کے انتظامات آپ کو حدیث رسول سے ملتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، تو جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے کہ ان کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی تھیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ آئے تھے، تو پوچھا تھا اللہ کے رسول میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو میں کون سا ایسا عمل ہے جو کروں اپنی ماں کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ صدقے کے معاملات کرو، تو اس میں سے بہترین معاملہ پانی کا جاری کر دینا۔ پانی کے ذریعے سے کہہ لیجئے انسان بھی اور جنات، یہ کہہ لیجئے آپ کے جانور بھی، وہ سارے کے سارے سیراب ہوتے ہیں، تو اس لیے کوئی بھی چیز جو ہے اس طریقے سے صدقہ کر دیجئے تو ان کے لیے بہترین اجر ہوتا ہے۔ تو دعائے خیر وہ کبھی نہیں رکتی، آپ مانگتے رہیے، دعا ان تک پہنچتی ہے۔ جو رسم و رواج کی بات آپ کرتے ہوتے ہیں وہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے تو پلیز آپ رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیے، نبی کی سنتوں کو اپنا لیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طریقہ، ہر بات سکھا کے گئے اور میرے نبی کے ساتھیوں نے بھی اسی طریقے سے وہ کام کیے ہیں، تو ہم نے دیکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو، اور جس طریقے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے عمل کیے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کو کیجئے۔ اپنی مرضیوں سے تہوار اور اپنی مرضیوں سے معاملات نہ چنیے، اس لیے کہ ہمارے لیے معلم اعظم اسی لیے دیے گئے تھے کہ ان کی سنت کو اپنا لیجئے۔ کوشش کیجئے اپنے آپ کو رسم و رواج سے بچائیے اور حق اور سنت کی طرف آ جائیے۔ جی ایک اور کالر موجود ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آپ کے لاسٹ ویک جو پروگرام تھا قرآن کے بارے میں، اس کی لاسٹ سوال جو آپ نے کیا تھا جی جی کہ قرآن جس کسی کو سکھانا آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو تبلیغ کریں اس کی، یعنی جی جی تو مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے میرے ہسبینڈ کے لیے، وہ مجھے تقریباً 20 سال لگے ہیں، 25 سال انہیں دین کی طرف لانے کے لیے، جی تو وہ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں پھر قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، جی اور انہیں میں کیسے جب بھی میں کچھ کہتی ہوں کہتی ہوں یو ناٹ مائی مدر، یو ناٹ مائی مدر، لیو می الاؤن۔ صحیح صحیح۔ اور بہت مشکل ہو رہی ہے، اسی وجہ سے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں تو وہ بھی باپ کے رستے پہ جا رہے ہیں۔
صحیح. تو مجھے بہت پریشانی ہے اس بات کی کہ میں کیسے انہیں 60 نیگنگ بھی نہیں کر سکتی. ابھی میرے بہن بھائی کہتے ہیں بس لیو ہم الاؤن ناؤ، چھوڑ دو ناٹ اے چائلڈ اینی مور. صحیح. تو مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے آئی فیل ریئلی گلٹی کہ میں سارا دن ذکر اذکار کرتی ہوں، 2 سپارے پڑھتی ہوں، دین کا کام کرتی ہوں، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے. ماشاءاللہ. میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، اللہ پاک آپ کو صبر اور ہمت دے. آپ کو میں ابھی بتا دیتی ہوں. جی ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسمین باجی، میں آپ کو باجی بولوں گی. جی یاسمین باجی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. میں آپ کا پروگرام ہر وقت دیکھتی ہوں، لیکن آج فرسٹ ٹائم میں نے الحمدللہ بات کرنے کے لیے وہ کیا ہے. یہ آپ نے تھوڑے پروگرام پہلے ایک سورہ حشر کے بارے میں بولا تھا، تو اس کی ایک یہ آیتیں ہم کو پڑھنی چاہیے. اس کے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے. بالکل. تو یہ 3 بار ایک ساتھ پڑھ لینے کا کہ ہر بار وہ جب سورہ حشر کی سورت پڑھے تب پڑھنے کا؟ 3 بار میں آپ کو بھی بتا دیتی. اچھا. اور یہ بات یہ ہے کہ صبح شام 3 بار پڑھنی ہے کہ کیا، یہ بھی بتانا. کیا صبح شام کتنی بار پڑھنی ہے؟ 3 بار کہ 7 بار؟ اچھا میں ابھی بتا دیتی. بہت بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ. جی یہ آپ کے سوال کے بارے میں جو پوچھ رہے تھے، یعنی اپنے ہسبینڈ کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے دعاؤں کا معاملہ ہے. آپ یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت نے جس معاملے سے بھی آپ کو گزار رہا ہے، آپ کے لیے اجر ہی اجر ہے. اس لیے کہ ہدایت کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے اپنے کہہ لیجئے فیصلوں کے ساتھ ہی ہمارے دلوں کو ہدایت ملتی ہے. اگر ہمیں اللہ رب العزت نے سیدھے رستے پہ چلایا تو یہ میرے رب کے خاص انعامات ہوتے ہیں، خاص فیصلے ہوتے ہیں. یہ کہہ لیں کہ اسی طریقے سے ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، دعائے خیر کرتے رہنا ہے، دعا کو نہیں روکنا، اور محبتوں کے ساتھ ان کو ترغیب دیتے رہنا ہے، ان کو اس طرف بلاتے رہنا ہے. قرآن کے ترجمے سمجھ لیں، قرآن کی تلاوت سمجھیں، قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی محبتیں دلوں میں ڈالیں. اپنی اولادوں کے لیے آپ وہی دیکھیں کہ جب مائیں جو ہیں بائی سیلف ایک رول ماڈل ہوتی ہیں، جب وہ طریقہ اپنا لیتی ہیں قرآن اور سنت کا، تو قدرتی طور پہ بچے جو ہیں وہ اسی طریقے سے مانوس ہوتے ہیں، ان کو کسی اور بات کا نہیں پتہ ہوتا. تو آپ الحمدللہ اسی تبلیغ کو جاری رکھیے، اس لیے کہ یہ اسی وے میں ہوتا ہے. ہدایت آپ کے رب کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں، کئی گھر ایسے ہیں جہاں پہ کہہ لیں کہ تھوڑے سے ذہنی طور پہ اختلافات ہوتے ہیں میاں بیوی کے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے حق کے اختلاف ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں دشمنی نہیں ہوتی، یا اس میں کہہ لیجئے کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اچھی دعوت جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے، یا اچھا پیغام جو دینا ہے اس کو غصے میں آ کے تو اس کو نہیں کریں گے. نہیں، آپ یہ نہ کیجئے کہ آپ روک دیجئے اپنی بات کو، آپ ان کو محبت کے ساتھ جھگڑے کی طرف نہ جایا کریں اور وہاں تک بات کو نہ پہنچائیں. محبتوں کے ساتھ، احساس کے ساتھ ہر وقت اپنا پیغام جو ہے جب بھی قرآن پڑھیں اس پیغام کو جاری رکھا کریں. آپ اس کو پیغام کو دے دیا کریں، یا آپ خود زور سے قرآن کو پڑھ لیا کریں اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں تاکہ کسی اور کے کان میں بھی چلی جائے. تو اپنی کوشش کو جاری رکھیے. آپ کا رب بڑا قدردان ہے آپ کی کوششوں کا، اور اللہ سے دعا کرتے رہیے. اپنی ڈیوٹی کو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، آپ نے اپنی ڈیوٹی کرتے رہنا ہے. ہدایت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی جی. میں عمر والی ہوں، 70 سے اوپر ہے. جی جی. اور پھر جس میں درد نہیں ریپلیس ہوا، بہت ساری بیٹھے ہوئے. جی. تو صبح کی نماز اٹھی نہیں جاتی ہے. اچھا. تو 8 بجے ہم اٹھتے ہیں. اچھا. تو وہ پوری پراپرلی سب سے پہلا کام وضو کر کے ہم نمازیں پوری کرتے ہیں. صحیح. مطلب 2 سنت 2 فرض. صحیح ہے. تو دعا وہ مانگ کے 2 رکعت استغفار نفل بھی پڑھ لیتے ہیں. تو پلیز آپ ہمیں ہدایت کیجیے کہ میں کیا غلط کر رہی ہوں یا نہیں. صحیح. میں آپ کو بھی بتا دیتی. جی سسٹر ایک پوچھ رہی تھی سوال سورہ حشر سے پہلے، سورہ حشر کی آیات کے بارے میں بتایا تھا. ایک آپ کو تفسیر ابن کثیر کی تفسیر میں ملتا ہوتا ہے کہ جس کسی نے صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں سورہ حشر کی آخری جو 3 آیات ہیں ان کو پڑھا، اور ان کے پڑھنے سے پہلے جو ہوتا ہے وہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار یہ بولنا ہوتا ہے. یہ اکٹھا ہی 3 بار بولتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بول کے، تو اس کے بعد ایک بار سورہ حشر کی آیات پڑھ لیتے ہیں. صبح فجر کے بعد پڑھ لیجئے، شام کو مغرب کے بعد پڑھ لیجئے. تفسیر میں آتا ہے کہ 70,000 اللہ کا فرشتہ بندے کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے.
صبح سے شام تک اور شام والے صبح تک۔ تو اس لیے یہ عمل بڑا خوبصورت سا قرآن کی آیات ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ کے ناموں کا، صفاتی ناموں کا، اور کہہ لیں اتنا خوبصورت سا ایک گلدستہ اور مجموعہ ہے جو پورے قرآن میں اور کہیں پہ نہیں ملتا۔ یہاں پہ سب سے زیادہ اللہ کے ناموں کا وہ مجموعہ ہے۔ اور اس کے لیے جو آپ کے صبح و شام کے اذکار میں کل کا آپ پوچھ رہی تھیں، وہ تو 3 بار ہی پڑھنے ہوتے ہیں، یعنی آپ اگر چاروں کل بھی پڑھتے ہیں، اگر چاروں نہیں تو آخری 2 کل بھی پڑھتے ہیں، تو وہ 3 بار آپ نے ادا کرنے ہوتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اور اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، اسی طریقے سے آگے آ جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، یہ آپ 3 بار اس کو کر لیجئے۔ تو الحمدللہ یہ آپ کو حدیث مبارکہ میں اور تفاسیر میں بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک قبول فرما لے ہمارے اذکار کو۔ جو آگے آنٹی پوچھ رہی ہیں یہ اس کے بارے میں یہ کہہ لیجئے کہ جو نماز جو صبح ان کی اگر طبیعت خراب ہے تو وہ نماز جو صبح اٹھتی ہیں پڑھتی ہیں تو بتا رہی ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ 8 بجے کا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا جو یہاں پہ سوچنے والا نقطہ ہے وہ یہ کہ ہم عادت نہیں بنا سکتے 8 بجے نماز پڑھنے کی، یعنی کبھی کسی وقت تو ہو گیا کہ اگر میری کوئی دوا کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کہہ لیجئے کہ ایک ٹائم ٹیبل ایسا ہے کہ 8 بجے اٹھ جاتا ہوں تو 8 بجے میں نماز ادا کر لیتی ہوں، پر وہ میری روٹین نہیں بننی چاہیے، اس لیے کہ وہ میری بنائی ہوئی روٹین ہوگی۔ میرے رب نے جو آپ کو ٹائم ٹیبل دیا ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چنا ہوا وقت ہے، اس وقت میں یعنی کہہ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محبوب ترین عمل کون سا ہے، اللہ رب العزت کو محبوب عمل کون سا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وقت مقررہ پہ نماز کا ادا کرنا۔ تو نماز کو وقت مقررہ پہ ادا کیجئے، اور کسی وقت جیسے کہ آپ نے اپنی روٹین کو 8 بجے تک کیا ہوا ہے، فجر کی نماز کے لیے اس کو پہلے کر لیجئے، اور اگر کبھی کسی وجہ سے اگر وہ نہیں ہو سکتا تو آپ جب بھی اٹھتے ہیں اس وقت نماز تو ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ پر مجھے اپنے آپ کو صرف بتانے کے لیے یہ ہو رہا ہے کہ نماز کو آپ اپنی مرضی سے صرف 8 بجے کو روز فکس نہیں کر سکتے کہ ہم جب اٹھیں گے 8 بجے تو روز نماز پڑھ لیا کریں گے، ہم 8 بجے پڑھتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ سنت کے بھی خلاف ہے اور یہ حکم کے بھی خلاف آتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ اپنی فجر کے نماز کے اوقات کو جہاں پہ بھی ہے جس طریقے سے آپ اپنی روٹین کو بنائیں گے، آپ یقین مان لیجئے یہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا آپ کے اندر ڈیجیٹل سسٹم سیٹ کیا ہوا ہے، یہ آپ کا اس کو سیٹ کرنے کے اوپر ہوتا ہے۔ جب آپ سیٹ کر لیتے ہیں تو وہ اسی ٹائم کے اوپر آپ کو جگا دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے اور آپ کو نماز کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ یہ صرف ہمیں اس سیٹنگ کے اوپر جانا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ اللہ کریم ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ جو تیسرا کہہ لیجئے جرم انہوں نے بتایا تھا، مجرموں تیسرا جرم انہوں نے بتایا وَكُنَّا نَحُوزُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكُنَّا اور تھے ہم نحوزو فضول بحثیں کرتے، مع الحائزین فضول بحثیں کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک اللہ کے بزرگ تھے، بتایا جاتا ہے مولانا روم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہا حضرت مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جو بات کرنی ہے کیا اس میں کوئی ہماری بھلائی کا معاملہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کسی جھگڑنے والے کے درمیان میں صلح ہونے کا معاملہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کسی کو ہم کسی برائی سے بچا سکتے ہیں؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر میرے ساتھ وہ بات بے شک نہ کرو، اس لیے کہ یہ باتیں پھر فضول ہوتی ہیں، جن کے اندر کوئی بھلائی کا معاملہ نہ ہو تو پھر اس بات کو کیا کرنا۔ یہ کچھ بڑے جاننے والے الفاظ آتے ہوتے ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہوتے ہیں کہ جب میں نے بولنا سیکھ لیا تو پھر میں خاموش ہو گیا۔ یعنی کہہ لیجئے جب بولنا انسان سیکھ لیتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کیا بولنا تھا، کب بولنا تھا، کس وقت کہہ لیجئے اور کون سے الفاظ بولنے تھے۔ جب ہمیں الفاظ کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے اور ہمیں جب بات کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے تو تب الفاظ محدود ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ لیں کہ یہ فضولیات میں بات زیادہ کرنا یا فضول عمل کرنا، ایک واقعہ وہی کہہ لیں کہ بڑا جاننے والا کچھ معاملات ہوتے ہیں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا، ہمیں کچھ باتوں سے بڑا آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا
تو उस वक्त में किसी शख्स के बारे में ये बड़ी धूम पड़ी कि वो बड़ी स्किल है उसके अंदर और एक बड़ा काम कर सकता है। बादशाह ने हुक्म दिया ठीक है उसको बुला के ले आइए। दरबार लगा बड़ा सा और उस शख्स को बुलाया गया। वो आया तो उसने क्या किया, कपड़े सीने वाली जो सिलाई वाली एक सुई होती है उस सुई को उसने ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, यानी उसकी जो कोना नोक थी वो ज़मीन के अंदर गाड़ी और जो सुराख था वो ऊपर की तरफ रखा और फिर दूर 100 मीटर दूर वो बैठा और दूसरी सुई उसने उसी तरीके से हाथ में पकड़ी और यहाँ से बैठ के एक निशाना बांधा था और ऐसा निशाना बांधा कि जो ज़मीन में गाड़ी हुई सुई थी उसके सुराख में से जो इसने सुई फेंकी थी वो गुज़र गई। तो सारे का सारा मजमा भी बड़ा हैरान हुआ और बड़े खुश हुए। तो बादशाह ने भी इनाम भी दिया था उसको, यानी जो बताया जाता है कि अपनी हिलत उसको दे दी कि इतनी स्किल और इतना इनाम और इतनी प्रैक्टिस और इतनी मेहनत थी। और उसके बाद एक हुक्म भी दिया था जो आपके लिए कुछ किताबें बताती होती हैं कि इसको 40 कोड़े जो हैं या दुरे जो हैं या वो कह लीजिए लैशेस जो हैं 40 वो इसको सज़ा दी जाए, इसको मारे जाएँ। वज़ीर और अमीर बहुत हैरान थे ये किस तरह का इनाम है। एक तरफ से कह लीजिए हिलत से नवाजा गया और दूसरी तरफ से जी मैं बता देती हूँ। तो ये कह लीजिए कि ये जो आपके लिए बात आती है वो ये कि उसने कहा कि ये इतना जो मामला आया है ये दोनों चीज़ें और उसको साथ सज़ा भी दी गई है। तब बादशाह ने जो बताया था कि फिर बादशाह सलामत से पूछा गया कि बादशाह सलामत ये किस तरह का इनाम है। तो बादशाह ने जवाब दिया ये इनाम इस तरह का है कि जो इसने काम किया है उसमें प्रैक्टिस भी बड़ी चाहिए, उसमें बहुत कह लीजिए निशाना भी बड़ा चाहिए और उसमें ज़ीरक होना, दाना होना और नुक्ता फ़हम होना ये भी बड़ा ज़रूरी था। और उसने इतनी प्रैक्टिस की और इतनी इसके अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है और इतनी मेहनत करके ये यहाँ तक अचीव कर सकता है कि जो कोई और कह लीजिए सारे लोग उस तरह की सलाहियत नहीं रखते हैं। तो इसने जो काम किया है उसके ऊपर इसको इनाम दिया। पर उसके अपोजिट जब मैं देखता हूँ कि इसकी ये प्रैक्टिस और इसका जो अमल है ये किसके लिए फ़ायदा मंद है, क्या सोसाइटी के लिए मुफीद है, क्या इसकी अपनी फैमिली के लिए मुफीद है, क्या इसको इसने कोई फ़ायदा दिया, क्या इसके बच्चों के लिए कोई बेहतर है। अगर इसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी भलाई नहीं तो इतना फजूल मामला है। तो इसके ऊपर इसको सज़ा है कि अल्लाह ने अगर तुम्हें इतनी ज़ेर की और इतनी समझ और इतना निशाना और इतनी कह लीजिए तुम्हारी गिरफ्त तुम्हें दी है तो तुम अपने आप को किसी फ़ायदा मंद चीज़ की तरफ इस्तेमाल करते, तुम फजूलियात के पीछे पड़ गए। जी एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी कैसी हैं आप? जी क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ बाजी आपसे कि मेरा बच्चा है वो नमाज तो पढ़ता था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हर फ्राइडे के दिन वो जाता था नमाज पढ़ने। लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ और मस्जिदें बंद हो गई जब से उसने नमाज छोड़ दी हुई है, वो नहीं पढ़ता। तो कहते हैं ना कि 3 नमाजें मिस हो जाए तो बाहर हो जाते हैं इस्लाम से। तो मैं इसी बात से फिक्रमंद हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। मैं आपको भी बता देती। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी इस सबसे पहले तो जो नमाज के लिए हैं वो आप अगर बच्चा मस्जिद में भी जाता था तो अल्लाह पाक की ज़ात उसको तौफीक दे और हमें तौफीक दे। आप अपने घर में नमाज के अहतमाम कीजिए, आप खुद कोशिश कीजिए, वज़ू कीजिए, नमाज के टाइम पे मुसल्ले बिछाइए, उनको बुलाइए जो जो घर में मौजूद हैं, चले भी आए कोई नमाज़ पढ़ाए। तो कोशिश करें कि नमाज़ें जो हैं वो तो जारी रखनी है, उनको तो छोड़ नहीं सकते। और माँ की दुआ जो है ये हर वक्त अल्लाह से दुआएं मांगते रहिए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ये दुआ अपनी ज़ुबान से हर वक्त जारी रखिए और नमाज का एहतमाम कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलादों को नमाजी बनाए। जो पहले एक सिस्टर पूछ रही थी, ये कह लीजिए किसी ने जो सूरह हशर की आयत के बारे में पूछा है कि सूरह हशर की जो आयत हैं ये आखिरी 3 आयत उसकी, ये सूरह हशर की। तो उससे पहले जो है आऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, ये तावुज़ की कई अक़साम हैं तो ये उसमें है आऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इसको आप जो है 3 बार पढ़िए और उसके बाद सूरह हशर की आयत पढ़ लीजिए। अल्लाह करीम हमारी इबादत को कबूल फरमाए। ये टाइम आपका प्रोग्राम जो है ये रिपीट भी होता है तो आप रिपीट में भी देख लिया कीजिए। बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं, कुछ दुआएं अगर रह जाती हैं तो आप उनको लिख भी लिया कीजिए। यूट्यूब पे भी आ जाता है, वहाँ पे भी देख लीजिए। रिपीट जुमा के रोज़ आपका सुबह 8 बजे रिपीट होता है ये प्रोग्राम।
जुमा को सुबह 8 बजे और हफ्ते के दिन ये दिन को 11 बजे ये लगता है। तो आप इसको रिपीट टाइम इसका जुमा सुबह 8 बजे और हफ्ता दिन को 11 बजे आप इसको रिपीट टाइम पे भी देख सकते हैं। अब आ जाएं अपनी बात की तरफ। 3 जो बुराइयां थीं, जो जुर्म थे, वो उन्होंने बताए थे। हमें कोशिश ये करनी है कि हमें इन जराइम को अपने आप से निकालना है। एक बड़े खूबसूरत मुझे बात लगती होती है कि जो आप कह लीजिए हकीकी तबलीग जो होती है वो ये होती है कि किसी में कोई बुराई देखें, किसी में कोई बुराई देखें, उसको अपने अंदर तलाश करें, अपने अंदर तलाश करके उसको बाहर निकाल के फेंक दें, वो बुराई अपने से दूर कर दें। इसको तिलावतुल वजूद कहा जाता है। ये तबलीग की ज़ुबान में इसको तिलावतुल वजूद कहा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले जो जुर्म हमने देखने हैं, हमने वो जुर्म अपने आप से दूर कर देने हैं। उन जुर्मों को हमने अपने आप से हटाना है। हमें अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल होना है। हमें उन जगहों में, उन ठिकानों में शामिल होना है जहाँ पे अल्लाह जिनसे राज़ी है वो दाखिल होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें जन्नतों में दाखिल फरमाए और अहले जन्नत में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साथ दे। तो ये देख लीजिए कि फ़जूल मामलात करने वाले, एक तो बातचीत का मामला है, एक वक्त ज़ाया करना, कुछ फ़जूल प्रोग्राम होते हैं हम देखते रहते हैं जिनसे कोई इस्लाह नहीं है। वही बात लेके आ जाइए कि कोई ऐसा काम है जिससे या तो दो कह लीजिए झगड़ने वालों के दरमियान में सुलह हो जाए, या किसी की बेहतरी का मामला हो, या कह लीजिए किसी की मददगारी हो सके। तो अगर ऐसा किसी से मोहब्बत हो सके, ऐसा तो कोई मामला अगर नहीं है तो फिर फजूलियात है। और इसमें आजकल जो सबसे बड़ा रोल हमसे अदा हो रहा है वो कह लीजिए हमारे टेलीफोन, इसके ज़रिए से हो रहा है। कई ऐसे मैसेजेस हमारे पास होते हैं, कई ऐसे लिंक आते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कोई कह लीजिए नेकी का मामला, इस्लाह का मामला या भलाई का मामला नहीं है, तो उसको हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ नादानियाँ और फजूलियात होती हैं, चाहे वो कह लीजिए वो जोक्स की सूरत में हो, और चाहे वो कह लीजिए कुछ दूसरे मामलात होते हैं जिसमें कोई भलाई का मामला नहीं होता। तो अपने आप को उससे रोक दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके हाथों से वो मामलात हों जिसमें कोई भला हो सके, जिसमें कोई बेहतरी हो सके। तो ये तीसरा जुर्म है जो बताया गया था। और जुर्म ये था कि हम फजूल बातें करने वालों के साथ हम भी फजूल बातें किया करते थे, फजूल बहसें करने वालों के साथ हम भी फजूल बहसें किया करते थे, फजूल मामलात करने वालों के साथ हम भी उन्हीं चीज़ों में शामिल हो जाते थे। ये मुत्तकीन की सिफ़त नहीं होती है, ये मुजरमों का मामला होता है, ये जुर्म होता है कि अपने वक्त को ज़ाया कर देना। यही तो कुरान की सूरत ने बताया था, वल अस्र, मेरे रब ने कसम खा के फरमाया था, कसम खा रहा हूँ इस वक्त की, इस ज़माने की, इंसान खसारे में है। और कह लें कि इसीलिए हमें इस्लाह अपनी करनी है और ये जुर्म अपने से हटा देने हैं। और हमें कोशिश करनी है हम वो मामले करें जो अल्लाह को पसंद हों, इसलिए कि हम अपने अमल के बदले में रहन रखे गए हैं। जो हम बेलाई के अमल और बेहतर अमल लेके जाएंगे, अल्लाह करीम हमें जन्नतों के और बेहतरीन ठिकानों में शामिल फरमा देगा और दाखिल फरमा देगा। तो यही हमारे लेसन है। और अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हम इन मामलात के साथ कुरान के ज़रिए से अपनी इस्लाह करें और कुरान की आयात के ज़रिए से हम अपने आप को सजाएं संवारें। मुझे, मेरी फ़ैमिली को और इस्लाम चैनल की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह करीम हमारी कोशिशों और काविशों को कबूल फरमाए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।